Okay, goed, dan kom ons by die fun part. So, as dit gaan oor suurbasisreaksies, dit begin hier onderaan bladsy 283, is daar net 'n uitkenning dingetjie wat ek gou saam met julle wil deurgaan voordat ek vir julle huiswerk gee vir die naweek. Okay, goed, so hulle sê vir jou 'n suurbasisreaksie, by suurbasisreaksie, dan skenk die suur hierdie proton. So it donates the proton, and then whatever is left we call the conjugate base. So daai suur val weg van die ding af en dit wat oorbly noem ons die gekonjugeerde basis. And then the base, the original base, receives that H plus and then it forms something new, and that whatever new is formed we call the conjugate acid. Okay, so hierdie gekonjugeerde woordjies, those will be on the right hand side with the products. So what's going to happen is we're going to have an acid and a base on the left hand side, and then we're going to have a conjugate acid and a conjugate base on the right hand side. Maar nou moet ons eers gaan uitfigure waar kom wat. Okay, so you guys have to know those tables on page 282 and 283 with the different acids and bases, want julle moet kan uitken watter van hulle is sterk en watter is swak. Maar julle gaan sien na 'n rukkie raak dit makliker, want as ons kyk na die eerste ene byvoorbeeld, I expect you guys to know by now that this is an acid. So then even if you didn't study it well enough, then that means that this has to be a base. Hierdie is die voorbeelde wat in julle boeke is op bladsy 284, maar ek wil dit net saam met julle deurgaan want daar is nogal baie pyltjies en goedjies aan daai kant. Okay, so we've got an acid and a base. Now let's focus on this. So since we say the acid donates the proton, it means that if it donated the proton, we'll be left with just the Cl, or actually the Cl minus, meaning that this has to be the conjugate base of this acid. In other words, those two go together. Met ander woorde, 'n suur vorm 'n gekonjugeerde basis. And then you can almost intuitively say then that means that this has to be the other pair. Maar kom ons doen dit net ordentlik. Goed, so wat is die verskil tussen hierdie NH3 wat ons aan die linkerkant het en die NH, ek het verkeerd afgeskryf, die NH4 plus aan die ander kant? In the process, it gained a proton. In other words, this has to be the base, and once it gained the proton, it formed a conjugate acid. En later as julle in graad 12 kom, gaan julle sien hoekom dit belangrik is. Because if I was to read this from the right to the left, so as ek hom geskryf het as NH4 plus Cl minus vorm HCl plus NH3, then this would have been the acid, and this would have been the base, because this one donates a proton to form this conjugate base, and this one gains a proton to form this conjugate acid. So eintlik wat ons maar net sê is hierdie proses het aan albei kante 'n suur en 'n basis, and you have to know which one is the acid and the base on each side. But we go further and we say the one base is formed from the other acid and the one acid is formed from the other base. So dis hoekom ons praat van gekonjugeerd. Dit beteken hulle is getroud met mekaar basies. Okay. So let's do the second one. Here we have water. So you guys have been learning that water is a neutral substance. Maar wat julle nou gaan sien is as ons werk op hierdie definisie van 'n suur en 'n basis, is 'n water eintlik wat mens noem 'n amfoliet. But I'll do that with you guys next week. So an ampholyte basically just means that it can gain a proton or it can donate a proton. So this one can go to H3O plus, in which case it gained a proton, or it can go to OH minus, in which case it donated the proton. Okay, maar more on that later. So hoef nie in een dag alles te doen nie. Okay, so hopefully you studied your work and you know that this
Hier's 'n acid, so jy behoort te weet daar is 'n suur. Nou kom ons sê, wat doen 'n suur? 'n Suur gaan sy proton skenk. Wat bly oor as hy sy proton geskenk het? Net hierdie NO3 ioon, die nitraat-ioon. Met ander woorde, hierdie ene moet sy gekonjugeerde basis wees. So this is one of our acid-base pairs. En dan wat oorbly moet die basis wees aan die regterkant, aan die linkerkant, sorry, my links en regs is nou vandag teen mekaar. Kom wil hy nie die oranje pensel het nie. Want onthou jy moet aan albei kante 'n suur en 'n basis hê, so hier het ons nou 'n suur en 'n basis. And if you check, what do we say a base does? 'n Basis ontvang daai proton. So wat sou hier gebeur het as hy die proton ontvang het, dan sou hy 3 van hulle gehad het. Wat is wat ons sien aan die regterkant? So hierdie ene is die gekonjugeerde suur. Remember, acid base, always acid base, acid base. You have an acid base on the left, acid base on the right hand side. Acid forms a base, base forms an acid. So maak seker dat aan jou linkerkant het jy 'n suur en 'n basis, aan jou regterkant het jy 'n suur en 'n basis, en dan in elke boog het jy 'n suur en 'n basis. Okay, hier is nog iets waaroor ons later meer gaan praat. Mens kry sure wat meer as 1 proton kan skenk. So this is actually what we call a diprotic acid. Want H2SO4 het 2 protone om te skenk, but that is also something that we'll talk about later. So ek verwag van jou om al te weet dat H2SO4 'n sterk suur is. So this is an acid. In this case, it only donates one of its protons. So hy gaan nou net een van sy protone skenk. Met ander woorde, dan gaan daar wees HSO4 minus. So this is the conjugate base. En dan OH is in elk geval, ek wil amper sê die definisie van 'n basis. So hierdie een is definitief die basis. And then when it accepts it, it becomes a conjugate acid. So daai tweeetjies gaan saam. Wat ek leer was dit. En daai twee gaan saam. Okay, en ek wil net hê, julle moet net gou vinnig, maar soos ek sê, ons kom later terug na dit toe. Sien julle, hierso is water 'n suur, terwyl hierso is water 'n basis. And something that can act as a proton donor or a proton acceptor, we call an amphiolite. Met ander woorde, hy kan 'n suur of 'n basis hê. Okay, ek gaan vir julle huiswerk gee uit oefening 23 uit op bladsy 285, maar ek sal sommer die nommers vir julle op die groep post.